Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this scenario. The philosopher Ludwig Wittgenstein, brilliant, famously difficult. He's visiting his friend Fania Pascal. She's in a nursing home recovering. Okay. And Pascal, feeling just awful, says, I feel just like a dog that has been run over. A common enough expression. Right. But Wittgenstein immediately replies, almost with, Frankfurt says, disgust. You don't know what a dog that has been run over feels like. Wow, that's sharp. It is, isn't it? Why react so strongly? It seems like a normal, if maybe dramatic way to say you feel terrible. What was going on there? Why did that bother him so much? It's a fascinating little moment, and it might seem minor, but it really holds a key, I think, to understanding something much bigger, something about truth, communication, how we use words. It wasn't just about being literally correct then. No, not really. It points to something much more fundamental about our connection, or maybe lack of connection, to reality when we speak. And that very idea is what we're going to explore today, using a really essential piece of philosophy. It's the essay on bullshit by Harry Gordon Frankfurt. Well, a classic. Absolutely. And for those of you maybe not familiar, Harry Frankfurt was a major American philosopher, professor emeritus at Princeton University, taught there from 1990 to 2002. Right, and before that, Yale, Rockefeller University, Ohio State. Yeah. A really distinguished career. Exactly. And this work on bullshit, it started as an essay way back in 1986. That's right. But it really took off when Princeton University Press published it as a short book in 2005. And the impact has been, well, pretty huge for such a slim volume. It's got over 3,500 citations on Google Scholar. Wow. Yeah, it's become this kind of cult classic, especially in management studies, organization theory. Really? Management stuff? Oh, yeah. And now, interestingly, scholars looking at things like GPTs, large language models, from a societal angle, they're finding it incredibly relevant, too. It helps frame the conversation about information, misinformation. That makes sense. So, okay, our goal today is really to unpack what Frankfurt argues bullshit is. How is it different from, say, just lying? And maybe why it feels like there's just so much of it around these days. Exactly. And this is really for you, our listener, whether you're maybe new to academic research, just starting out, or perhaps you're working in industry, maybe in tech or a related field, trying to make sense of all the information flying around. We hope this discussion helps you navigate that landscape a little more clearly. And we really, really do want to encourage you, whether you subscribe to us or not, please try and find the time to read the original book. It's short, but Frankfurt's thinking is so insightful. It really is. It's accessible, but deep. It stays with you. We've put the link in the show notes for you. It's one of those reads that, it just changes how you listen to people, how you read things, maybe even how you choose your own words. Definitely. Okay, so where do we start? We all kind of know bullshit is everywhere, right? It feels pervasive. Unavoidable sometimes. But do we really know what it is? Frankfurt thinks we often lack a clear theory about it. So to pin it down, he first looks at what it isn't or what it gets confused with. He brings up Max Black's idea of humbug. Right, humbug. Black defined it as something like deceptive misrepresentation, short of lying, especially by pretentious word or deed of somebody's own thoughts, feelings, or attitudes. Okay, so short of lying and pretentious. What's an example? Well, Black uses the example of a 4th of July speaker, giving a grand speech about divine guidance in the founding of the nation. The point isn't necessarily to lie about history, but to make himself seem patriotic, deeply moved, important. So the deception is about the speaker's own feelings or stance, more than the facts themselves. It's about self-misrepresentation. Exactly. It's deliberately intended to deceive you about the speaker's state of mind or attitude. But Frankfurt thinks this isn't quite bullshit. Well, he sees similarities, naturally. But he argues Black's definition doesn't quite capture the essential character of bullshit, like pretentiousness. That's often a motive for humbug, right? Why someone does it. Okay. But it's not inherent to the nature of the statement itself. Yeah. Being pretentious doesn't make something bullshit. It's just perhaps why someone is bullshitting. Got it. So humbug is close, but no cigar. How does the Wittgenstein story help us get closer to Frankfurt's idea then? You said it was key. Right. Let's go back to that. Wittgenstein's disgust. Frankfurt interprets this reaction as stemming not from Pascal telling a lie she obviously didn't know how a run-over dog felt, and wasn't pretending she did. So what was the problem? The problem in Frankfurt's view was her unconcern.
Her description of her feeling, using that analogy, was completely unconnected to a concern with the truth. Unconnected, meaning she just didn't care if it was accurate? Precisely. She wasn't trying to be accurate about a dog's feelings. She was just reaching for an expression, maybe carelessly, without regard for whether it corresponded to any reality. And that's the core of it for Frankfurt. That is the absolute core. He identifies this fundamental indifference to how things really are as the very essence of bullshit. Indifference to the truth. Yes. And think about how different that is from lying. A liar actually cares deeply about the truth. Wait, how so? They're trying to hide it. Exactly. To hide it effectively or to subvert it, they first have to know it, or at least believe they know it. They have to track the facts to deliberately contradict them. The liar is engaged with truth values, even if negatively. Okay, I see that. The liar operates relative to the truth. Right. But the bullshitter, Frankfurt says the bullshitter, is neither on the side of the true nor on the side of the false. Their eye is not on the facts at all. Unless the facts happen to suit their purpose, maybe. Perhaps incidentally, yes. But the truth or falsity of what they say isn't their primary concern. They just don't care about that dimension. That's a huge distinction when you put it like that. It really is. And Frankfurt finds more clues, interestingly, by looking at related terms in the dictionary, like the Oxford English Dictionary. Yeah, like what? Like the term bull session. You know, those informal, maybe intense discussions people have. Sure, like late night talks in college or something. Right. The OED notes they're often, in a certain respect, not for real. People are trying out ideas, attitudes. Without necessarily being fully committed to everything they say. Exactly. There's a certain irresponsibility. Frankfurt connects this to bullshit because in a bull session, people are, in some degree, unconstrained by a concern with truth. They're exploring, not necessarily asserting facts. Okay, that makes sense. Any other dictionary finds? He mentions the likely origin of shooting the bull as probably a cleaned up version of shitting the bull. Ah, right. And he also looks at the British use of bull to mean things like pointless drills, excessive spit and polish, red tape. Busy work, essentially. Pretty much. Tasks that are pointless because they're disconnected from the legitimating motives of the actual activity. Yep. They don't serve the real purpose. Another kind of disconnection from reality, in a way. Yes. And then there's hot air, talk that's empty, without substance or content. We all know that kind of talk. And Frankfurt draws this really vivid, if maybe slightly unpleasant analogy. He says, just like hot air is speech emptied of its informative content. Excrement is matter from which everything nutritive has been removed. It's this representation of emptiness. Matter that no longer serves a real purpose, like speech that doesn't convey real information. Wow. Okay, that's memorable. A bit gross, but it definitely drives the point home about emptiness and lack of substance. It does. So let's circle back and dig even deeper into that crucial difference. Bullshit versus lies, because this seems to be where the really serious implications lie. You mentioned that quote from Eric Ambler's novel, Dirty Story. Yes, the father advising his son, never tell a lie when you can bullshit your way through. Which implies bullshitting is somehow preferable. Or maybe easier. Why would that be the advice? Well, Frankfurt unpacks this. He argues that lying requires a kind of sharp focus. It takes a degree of craftsmanship. Craftsmanship? How? Because the liar is trying to insert a specific falsehood into a specific place in someone's understanding of reality. To do that well, they have to respect the objective constraints imposed by what they believe the truth actually is. They have to work around the known facts. They have to tailor the lie carefully to fit the context. Precisely. The liar is inescapably concerned with truth values. But bullshitting, that offers much more freedom. How so? It's panoramic rather than particular, as Frankfurt puts it. The bullshitter isn't just trying to slip in one false statement. They're often faking a whole stance, a whole approach. They're not constrained by the specific truths around a particular point because they're not really engaging with those truths anyway. So it's less constrained, more creative in a way. You could say that. It involves a more expansive and independent mode of invention. This leads us to the idea of the bullshit artist, right? Someone skilled at this kind of improvisational indifference to fact. Okay. So the liar deceives us about the facts, but what does the bullshitter deceive us about? This is Frankfurt's key insight here. The bullshitter is necessarily trying to deceive us about their enterprise. They pretend they are engaged in communicating truth, describing reality as it is. Ah, they're faking the act of genuine communication itself. Exactly. But inwardly, the truth values of his statements are of no central interest to him. They just don't care if what they say is true or false. And this leads Frankfurt to a pretty startling conclusion, doesn't it? About which is worse.
It does. He argues that because the liar, at least, acknowledges and engages with the authority of truth, even by opposing it, while the bullshitter simply ignores these demands altogether, pays no attention to it at all. Yes. By virtue of this complete indifference, bullshit is a greater enemy of the truth than lies are. Wow. Bullshit is a greater enemy of truth than lies. That feels counterintuitive, but I think I see his logic now. The liar respects truth enough to fight it. The bullshitter just dismisses it as irrelevant. Precisely. It undermines the very value of truth in communication. So, if it's so corrosive, why does Frankfurt think there's so much of it? What creates the conditions for bullshit to proliferate? He points to a few things. One is pretty straightforward. The simple obligation to speak without knowledge. You mean situations where you feel you have to say something, even if you don't really know what you're talking about? Exactly. Frankfurt says bullshit is unavoidable whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking about. Think about public life, he says. Citizens in a democracy are often expected to have opinions on complex national or international affairs. That might go way beyond their actual knowledge base. Right. Or moral agents feeling they must weigh in on every global event. The pressure to have a view, any view, can often exceed the information someone actually possesses. I can definitely see that. It happens in meetings, online discussions, everywhere. That pressure to sound informed even when you're not. It's a common trap. But then Frankfurt points to deeper, maybe more philosophical sources. He talks about certain anti-realist doctrines. What does he mean by that? These are ideas that basically deny we have reliable access to an objective reality. They suggest truth isn't something fixed out there, but is maybe relative or socially constructed or just inaccessible. Okay, and how does that lead to bullshit? Well, if you lose confidence in the very possibility of discerning what's true from what's false, if you start to doubt objective reality itself, Then the whole project of trying to be accurate seems pointless. kind of, Frankfurt argues this undermines our dedication to the ideal of correctness. And what rushes in to fill that vacuum is an alternative ideal of sincerity. Sincerity, meaning trying to be true to yourself instead of true to the facts. Exactly. The thinking goes something like, well, if reality has no inherent nature I could be true to, the best I can do is be true to my own nature. I must be authentic. That sounds almost noble in a way, but Frankfurt pushes back. Oh, strongly. He finds this whole line of reasoning deeply flawed. He says, and this is a great quote, "It is preposterous to imagine that we ourselves are determinate, while supposing that the ascription of determinacy to anything else has been exposed as a mistake." Meaning, why would we assume our own inner nature is solid, fixed, and knowable when we've just decided that external reality isn't? He argues our own natures are actually incredibly elusively insubstantial. We're often less stable and harder to pin down than the world outside us. So, trying to be true to yourself might be just as difficult or maybe even more difficult than trying to be true to external facts. That's his point. And this leads to perhaps his most unsettling conclusion. If our own nature is so elusive, so indeterminate, Yes. then sincerity itself is bullshit. Whoa. Yeah. If being true to yourself means expressing an inner state that is itself murky and possibly just constructed on the fly, then even the pursuit of sincerity can become just another form of producing statements that are fundamentally disconnected from and indifferent to how things really are. That's a really challenging thought. Sincerity itself can be bullshit. It's a powerful critique of a certain kind of modern self-obsession, perhaps. So let's try and bring this together for you, the listener. Frankfurt's core argument, really, is that the defining feature of bullshit isn't that it's false, though it might be, but that it stems from a profound indifference to whether it's true or false. It's about the lack of concern for reality. And understanding that distinction is incredibly relevant for you today, whether you're wading through academic papers, dealing with corporate communications, or just trying to make sense of the news and social media. Because recognizing this indifference helps you see past mere persuasion or confident assertion, doesn't it? It does. It helps you ask, is this person actually trying to describe reality, or are they just talking? Are they connected to the facts, or just serving some other purpose? Which leaves us with a really important, maybe provocative final thought for you to consider. What really happens to our shared understanding, to our ability to solve problems together, when this indifference to truth becomes widespread? When simply asserting something or expressing a sincere feeling takes precedence over the hard work of figuring out what's actually true? How can you, personally, cultivate a deeper commitment to truth, both in how you consume information and how you communicate? And, maybe just as importantly,
How can you get better at spotting when others are, as Frankfurt might put it, simply making things up to suit their purpose, utterly unconcerned with the facts? It's a vital question, I think, especially now. So if this conversation has piqued your interest, we really do encourage you once more to read Frankfurt's original essay on bullshit. It's short, sharp, and unforgettable. The link is right there in our show notes. It's a read that will absolutely give you a new lens through which to view the world of words around you. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, ধরুন একজন কোনো অনুষ্ঠানে মঞ্চে উঠে খুব আবেগ দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ধরা যাক স্বাধীনতা দিবসের কথায়। বলছেন, আমাদের এই মহান দেশ, এর প্রতিষ্ঠাতারা ঈশ্বরের নির্দেশনায় মানব জাতির জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। বেশ জোরালো কথা, শুনতে ভালো লাগছে। বেশ উদ্দীপনাময় শোনায়। কিন্তু একটু ভাবুন তো, যিনি বলছেন তিনি কি আসলেই এ কথার ঐতিহাসিক সত্যটা নিয়ে আদৌ ভাবছেন, নাকি তার উদ্দেশ্যটা অন্য, হয়তো নিজেকে একজন দারুণ দেশপ্রেমিক প্রমাণ করা? ঠিক, এই যে পরিস্থিতিটা যেখানে কথার সত্যতা যাচাইয়ের চেয়ে অন্য কিছু, অন্য একটা উদ্দেশ্য বড় হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, এটাই কিন্তু হ্যারি ফ্র্যাঙ্কফর্টের আলোচনার মূল বিষয়। একদম। আমরা আজ কথা বলছি হ্যারি গর্ডন ফ্র্যাঙ্কফর্টের লেখা বিখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ অন বুলশিট নিয়ে। হ্যারি ফ্র্যাঙ্কফর্ট একজন খুবই পরিচিত আমেরিকান দার্শনিক, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। শুধু প্রিন্সটন নয়, তিনি তো ইয়েল, রকফেলার, ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির মতো জায়গাতেও পড়িয়েছেন। খুবই প্রভাবশালী একজন চিন্তাবিদ। নিঃসন্দেহে। আর এই অন বুলশিট লেখাটা, এটা কিন্তু প্রথমে 1886 সালে একটা প্রবন্ধ হিসাবে বেরিয়েছিল। তাই নাকি? আমি তো বইটাই দেখেছি। হ্যাঁ, পরে এত সাড়া ফেলেছিল যে 2005 সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস এটাকে একটা ছোট বই আকারে বের করে। আর তারপর তো রীতিমতো হইচই। হ্যাঁ, শুনেছি গুগল স্কলারে এর সাইটেশন নাকি 3500-এর বেশি। ঠিক তাই, শুধু দর্শন নয়, ম্যানেজমেন্ট, অর্গানাইজেশন স্টাডিজ, এমনকি এখন যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এর সামাজিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন, তাদের কাছেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, তাদের কাছেও এটা একটা কাল্ট ক্লাসিকের মতো হয়ে গেছে। দারুণ ব্যাপার তো, এর প্রভাবটা সত্যি ভাবার মতো। আর সেজন্যই আমরা শুরুতেই একটা কথা বলে রাখতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আজকের এই আলোচনাটা আসলে ফ্র্যাঙ্কফর্টের মূল বইটার একটা সারসংক্ষেপ মাত্র। বইটা কিন্তু খুব গভীর আর চিন্তাশীল। একদম। তাই আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চে নতুন আসছেন বা ইন্ডাস্ট্রিতে টেকনো ফাংশনাল রোলে আছেন, তারা যেন সময় করে মূল লেখাটা একবার পড়েন। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে রাখব। এটা পড়লে অনেক কিছু ভাবার আছে। ঠিক, কারণ ফ্র্যাঙ্কফর্ট শুরুতেই একটা খুব জরুরি কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, আমাদের সংস্কৃতিতে, এই যে রোজকার জীবনে, বুলশিট জিনিসটা প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা সবসময় এর মুখোমুখি হচ্ছি। সব সময়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এর আসল রূপটা কি, এর প্রকৃতিটা কি, সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা ভাবি না, বা জানিও না হয়তো। ফ্র্যাঙ্কফর্ট চেষ্টা করেছেন এর একটা তাত্ত্বিক ধারণা দিতে। তিনি শুরুটা করলেন কিভাবে? কোনো সংজ্ঞা দিয়ে? সরাসরি বুলশিটের সংজ্ঞা নয়, তিনি কাছাকাছি আরেকটা ধারণা, ম্যাক্স ব্ল্যাকের হামবাগ, এই ধারণাটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। হামবাগ? এটা আবার কি? ব্ল্যাক বলছেন, হামবাগ হলো, একটু গুছিয়ে বলি, প্রতারণামূলক ভুল উপস্থাপনা, যেটা ঠিক মিথ্যা না হলেও নিজের চিন্তা বা অনুভূতিকে ভুলভাবে দেখানো, বিশেষ করে ভান করে। বেশ কঠিন শোনালো, প্রতারণামূলক ভুল উপস্থাপনা। এখানে ঠকানোর একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকের মতে হামবাগের একটা প্রতারণার উদ্দেশ্য থাকে। এটা কিছুটা মিথ্যার মতো, কারণ বক্তা জেনে শুনেই কিছু একটা ভুল দেখাচ্ছে। কিন্তু আপনি বললেন ঠিক মিথ্যা নাও হলেও, তাহলে? ফ্র্যাঙ্কফর্ট মনে করেন ব্ল্যাক হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন এতে মিথ্যার কিছু উপাদান আছে, কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যা নয়, যেন একটা স্পেকট্রাম আছে আর কি। আচ্ছা, আর ব্ল্যাক বলছেন এটা নাকি ভানপূর্ণ কথা বা কাজের মাধ্যমে হয়, ভণ্ডামি। ফ্র্যাঙ্কফর্ট এই অংশটা নিয়েও একটু ভেবেছেন। তিনি মানছেন যে হ্যাঁ, ভান বা ভণ্ডামি অনেক সময় বুলশিটের পেছনে থাকে, কিন্তু এটা অপরিহার্য নয়।
মানে ভান না করেও বুলশিট করা যায়। হ্যাঁ, সম্ভব। তবে ব্ল্যাকের সংজ্ঞার শেষ অংশটা ফ্র্যাঙ্কফর্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেটা হলো নিজের চিন্তা, অনুভূতি বা মনোভাবের ভুল উপস্থাপনা। ও, তার মানে হামবাগের লক্ষ্যটা বাইরের জগৎ নিয়ে নয়, বরং বক্তা নিজে কেমন সেটা নিয়ে শ্রোতার মনে একটা ভুল ধারণা তৈরি করে। রাইট, ঠিক ধরেছেন। যেমন ধরুন আমাদের সেই প্রথম বক্তা, তার লক্ষ্য হয়তো ইতিহাস বদলে দেওয়া নয়, বরং নিজেকে একজন দারুণ দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখানো। একদম শ্রোতার মনে নিজের সম্পর্কে একটা ইমেজ তৈরি করা। ফ্র্যাঙ্কফর্ট বলছেন ব্ল্যাকের এই হামবাগের ধারণা বুলশিটের খুব কাছাকাছি, কিন্তু পুরোপুরি মিলছে না। না, ফ্র্যাঙ্কফর্টের মনে হয়েছে ব্ল্যাকের সংজ্ঞায় ওই প্রতারণার উদ্দেশ্যের উপর একটু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কফর্ট ভাবছিলেন বুলশিটের আসল বৈশিষ্ট্য, এর যে নির্যাস, সেটা হয়তো অন্য কিছু। তাহলে সেই আসল নির্যাসটা কি, কোথায় খুঁজে পেলেন তিনি? তিনি একটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনার কথা বলেছেন, দার্শনিক লুডভিগ উইটগেনস্টাইনের জীবনের ঘটনা। উইটগেনস্টাইন, আচ্ছা। হ্যাঁ, উইটগেনস্টাইনের এক পরিচিতা ছিলেন ফানিয়া প্যাসকেল। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, টনসিলের অপারেশন হয়েছিল। উইটগেনস্টাইন তাকে দেখতে গেছেন। তখন প্যাসকেল হয়তো একটু সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বেশ নাটকীয়ভাবে বললেন, আমার মনে হচ্ছে যেন আমি একটা গাড়ি চাপা পড়া কুকুর। ওহ, এটা তোমরা অনেকেই বলি, হয়তো খুব খারাপ লাগছে বোঝাতে। তো উইটগেনস্টাইন কি বললেন? উইটগেনস্টাইন শুনেই সাংঘাতিক বিরক্ত, মুখের ওপর বলে দিলেন, তুমি জানো না গাড়ি চাপা পড়া কুকুরের ঠিক কেমন লাগে। কি অদ্ভুত! প্যাসকেল তো আক্ষরিক অর্থে বলেননি। উইটগেনস্টাইনের এত রাগ হলো কেন? তিনি কি ভেবেছিলেন প্যাসকেল মিথ্যে বলছেন? না না, মিথ্যে বলছেন তা নয়। প্যাসকেল সত্যিই অসুস্থ ছিলেন, তার কষ্ট হচ্ছিল। উইটগেনস্টাইনের আপত্তির জায়গাটা ছিল অন্য। কোথায়? উইটগেনস্টাইন বুঝলেন প্যাসকেল যে উপমাটা ব্যবহার করলেন, গাড়ি চাপা পড়া কুকুর, সেটার সত্যতা নিয়ে তিনি এক বিন্দুও ভাবেননি। তিনি আসলেই জানেন না গাড়ি চাপা পড়া কুকুরের অনুভূতি কেমন। আচ্ছা। তার কথার সাথে বাস্তব সত্যের মিল আছে কি নেই সেই নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তিনি শুধু একটা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করতে চেয়েছেন, কথাটা সত্যি কিনা তা না ভেবেই। তাহলে এখানেই কি বুলশিটের মূল ব্যাপারটা লুকিয়ে আছে? এই যে সত্যতা নিয়ে কোনো চিন্তাই না করা। ঠিক, ফ্র্যাঙ্কফর্ট বলছেন এটাই হলো বুলশিটের নির্যাস, তার সারমর্ম। বুলশিট হলো সেই সব কথা বা কাজ যা তৈরি হয় সত্যের প্রতি বক্তার সম্পূর্ণ উদাসীনতা থেকে। বক্তা যা বলছেন তার সত্যি নাকি মিথ্যা সেটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাই নেই। একদমই নেই। তার কথা দিয়ে বাস্তবতাকে বর্ণনা করার কোনো দায়বদ্ধতা তিনি অনুভব করেন না। তিনি হয়তো শুধু নিজের কোনো প্রয়োজনে কথাগুলো বলছেন বা শুনে শুনে বলছেন, কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ধার ধারছেন না। এই যে সত্যের প্রতি উদাসীনতা, এটাই বুলশিটকে মিথ্যা থেকে আলাদা করছে। হ্যাঁ, এটাই মূল পার্থক্য। আর এখানেই ফ্র্যাঙ্কফর্টের বিশ্লেষণটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাহলে মিথ্যা আর বুলশিটের নির্দিষ্ট পার্থক্যটা কি দাঁড়ালো? দুটোই তো এক অর্থে ভুল তথ্য দেওয়া, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু তাদের মোটিভেশন আর মেকানিজম আলাদা। ফ্র্যাঙ্কফর্ট খুব পরিষ্কার করে বলছেন মিথ্যার কেন্দ্রে থাকে মিথ্যাত্ব বা ফলসিটি। মানে মিথ্যাবাদী জানে কোনটা সত্যি এবং সে জেনে শুনে সেটাকে লুকোয় বা বিকৃত করে। তার লক্ষ্য শ্রোতাকে সত্য থেকে সরিয়ে মিথ্যার দিকে নেওয়া। আচ্ছা, বুঝলাম। আর বুলশিটের কেন্দ্রে? বুলশিটের কেন্দ্রে থাকে জালিয়াতি বা নকলত্ব, মানে ফেকারি বা ফোনিনেস। বুলশিটকারী সত্য নিয়ে উদাসীন। তার কথা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে সত্যিও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেটা তার উদ্দেশ্য নয়। তার কাছে সত্য মিথ্যা বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক। সে আসলে অন্য খেলা খেলছে। কি খেলা? সে চায় শ্রোতা তার সম্পর্কে একটা ধারণা করুক। হয়তো সে খুব জ্ঞানী বা খুব আন্তরিক বা দেশপ্রেমিক, কিন্তু সে যা বলছে সেই কথার বিষয়বস্তুর সত্যতা নিয়ে তার কোনো আগ্রহই নেই। তার মানে মিথ্যাবাদী চায় আমরা মিথ্যাটাকে সত্য ভাবি, আর বুলশিটকারী চায় আমরা ভাবি যে সে সত্যটা জানে এবং বলছে, যদিও আসলে তার সত্য নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই। বাহ, ঠিক এই জায়গাটায় ফ্র্যাঙ্কফর্ট এরিক অ্যাম্বলারের একটা উপন্যাসের উদাহরণ দেন। সেখানে এক চরিত্রের বাবা ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন, মনে রাখবি যেখানে বুলশিট দিয়ে কাজ চালানো যায় সেখানে কখনো মিথ্যে বলবি না। হ্যাঁ, দারুণ তো। তার মানে কি বুলশিট মিথ্যার চেয়ে ভালো বা কম ক্ষতিকর? ফ্র্যাঙ্কফর্ট কয়েকটা কারণ ভাবেন। হয়তো বুলশিট করলে ধরা পড়ার ভয় কম, অথবা ধরা পড়লেও শাস্তিটা কম হয়। হ্যাঁ, হয়তো সামাজিক বা ব্যক্তিগত কনসিকোয়েন্স মিথ্যার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বুলশিটের শিকার হলে অতটা অপমানিত বোধ করি না যতটা মিথ্যার শিকার হলে করি।
মানুষ বুলশিটের প্রতি বেশি সহনশীল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফার্ট আরও গভীরে গিয়েছেন। কি সেই গভীরের কথা? তিনি বলছেন, মিথ্যা বলতে গেলে কিন্তু সত্যটা জানতে হয়। অন্তত সত্যটা কি হতে পারে সে বিষয়ে একটা ধারণা রাখতে হয়। হ্যাঁ, না হলে বিকৃত করবে কি করে? ঠিক, মিথ্যাবাদীকে সত্যের কাছাকাছি থাকতে হয়। সে সত্যের নিয়ম মেনেই খেলছে, কিন্তু উল্টো দিকে সে সত্যের দ্বারা সীমিত। আচ্ছা, কিন্তু যে বুলশিট বলে, তার স্বাধীনতা অনেক বেশি। সে তো কোনো নির্দিষ্ট সত্যের তোয়াক্কা করে না। সে প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো গল্পটাই বানিয়ে ফেলতে পারে, শূন্য থেকে তৈরি করতে পারে। মানে তার কোনো বাধা নিষেধ নেই। প্রায় নেই বললেই চলে। ফ্র্যাঙ্কফার্ট মজা করে বলেছেন, মিথ্যে বলাটা যেন একটা কারুশিল্প বা ক্রাফট, যেখানে নিয়মকানুন মেনে এগোতে হয়। কিন্তু বুলশিট করাটা প্রায় শিল্পের বা আর্টের পর্যায়ে চলে যায়, কারণ সেখানে অনেক বেশি স্বাধীনতা, অনেক বেশি, বলা যেতে পারে সৃজনশীলতা। তাই হয়তো বুলশিট আর্টিস্ট কথাটা চালু আছে। সম্ভবত। তো আসল পার্থক্যটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে? মিথ্যেবাদী লুকোয় যে সেই সত্যকে বিকৃত করছে, আর বুলশিটকারী লুকোয় যে সত্য নিয়ে তার কোনো আগ্রহই নেই। এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এখান থেকেই ফ্র্যাঙ্কফার্ট তার সবচেয়ে চমকে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্তে আসেন। তিনি বলছেন, মিথ্যেবাদী সত্যকে অস্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু সে এক অর্থে সত্যকে সম্মানও জানায়। সম্মান জানায় কিভাবে? কারণ সে সত্যের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই তাকে বিকৃত করছে। সে সত্যের খেলাটার নিয়ম মেনেই খেলছে, বিপক্ষ হিসেবে। সে জানে কোনটা সত্য এবং সেটাকেই সে টার্গেট করে। কিন্তু বুলশিটকারী সত্যের এই খেলাটাই খেলে না। সে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যেকার পার্থক্যটাকেই অপ্রাসঙ্গিক, তুচ্ছ করে তোলে। সে যেন মাঠের বাইরে চলে গেছে। এর মানে কি ফ্র্যাঙ্কফার্ট বলতে চাইছেন বুলশিট মিথ্যার চেয়েও মারাত্মক? হ্যাঁ, তার মতে বুলশিট মিথ্যার চেয়েও সত্যের বড় শত্রু। কারণ মিথ্যা একটা নির্দিষ্ট সত্যকে আড়াল করে, কিন্তু বুলশিট সেটা পুরো সত্যের ধারণাটাকেই আক্রমণ করে। একদম। বুলশিট সত্য এবং মিথ্যার যে ভেদরেখা, সত্যকে খুঁজে বের করার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার প্রতি আমাদের অনীহা তৈরি করে। সত্য অনুসন্ধানের অভ্যাসটাই নষ্ট করে দেয়। সত্যের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক সংবেদনশীলতা, সেটাকে ভোঁতা করে দেয়। এটা তো সাংঘাতিক কথা। আমরা সাধারণত মিথ্যাকেই সবচেয়ে খারাপ ভাবি, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফার্ট বলছেন সত্যের প্রতি এই উদাসীনতা আরও বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু এত বুলশিট কেন আমাদের চারপাশে? ফ্র্যাঙ্কফার্ট কি এর কোনো কারণ ব্যাখ্যা করেছেন? হ্যাঁ, তিনি কয়েকটা সম্ভাব্য কারণের কথা বলেছেন। একটা খুব সাধারণ কারণ হলো, যখন মানুষকে এমন বিষয়ে কথা বলতে হয় যে বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান নেই। যেমন ধরুন, পাবলিক লাইফে বা গণতন্ত্রে নানা বিষয়ে আমাদের মতামত দিতে হয়। মিডিয়াতে এক্সপার্টরা সব বিষয়ে কথা বলেন, কিন্তু সবার পক্ষে কি সব জানা সম্ভব? না, তা তো সম্ভব নয়। তো যখন জানার চেয়ে বলার চাপ বা সুযোগ বেশি হয়ে যায়, তখন মানুষ অনেক সময় না জেনেই সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই কিছু একটা বলে দেয়। এটাই বুলশিট। এটা তো একটা দিক। এর কি আরও কোনো গভীর কারণ আছে? ফ্র্যাঙ্কফার্ট মনে করেন আছে। তিনি এর সাথে যোগসূত্র খুঁজেছেন কিছু দার্শনিক চিন্তাধারার, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহবাদ বা স্কেপটিসিজমের। কোন ধরনের সন্দেহবাদ? সেই সব চিন্তা যা মনে করে যে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্য বা অবজেক্টিভ রিয়ালিটিকে ঠিকঠাক জানতে পারি না, অথবা এমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ সত্য আছে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করে। এই ধারণাটা কিভাবে বুলশিটকে উৎসাহিত করে? দেখুন, যদি বস্তুনিষ্ঠ সত্যকে জানাই না যায় বা তার অস্তিত্বই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে সত্য বলার বা খোঁজার চেষ্টাটা তো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটে। তখন মানুষ সত্যের বদলে আন্তরিকতা বা সিনসিয়ারিটির উপর জোর দিতে শুরু করে। বাইরের সত্য যাই হোক, আমি আমার নিজের কাছে, নিজের অনুভূতির কাছে সত্য থাকব, আন্তরিক থাকব, এই ভাবনাটা বড় হয়ে ওঠে। নিজের প্রতি আন্তরিক থাকা, এটা তো ভালো কথা। সমস্যাটা কোথায়? ফ্র্যাঙ্কফার্ট এখানেও একটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলছেন, আচ্ছা, বাইরের জগৎ যদি এতই অনিশ্চিত আর জানার অতীত হয়, তাহলে আমাদের ভেতরের জগৎ, আমাদের নিজেদের অনুভূতি, বিশ্বাস, সেগুলো কি খুব নিশ্চিত? সেগুলো জানা কি খুব সহজ? এটা তো ভাবার বিষয়। আমাদের নিজেদের মনও তো বেশ জটিল। ঠিক। ফ্র্যাঙ্কফার্ট মনে করেন আমাদের নিজেদের ভেতরের প্রকৃতিও তো বেশ অস্পষ্ট, পরিবর্তনশীল। আমরা নিজেরাই হয়তো সবসময় নিজেদের ঠিকমতো বুঝি না। ঠিক। তাই বাইরের বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের প্রতি আন্তরিক হওয়ার চেষ্টাও এক ধরনের বুলশিট হয়ে যেতে পারে। কারণ আমরা হয়তো আমাদের সেই ভেতরের সত্যটাকেই ভালো করে জানি না, কিন্তু সেটাকেই খুব জোরের সাথে তুলে ধরছি। এটাও তো এক ধরনের সত্যের প্রতি উদাসীনতা, এবার নিজের ভেতরে সত্যের প্রতি। বাহ,
তার মানে বুলশিট শুধু বাইরের জগৎ নিয়ে নয়, নিজের ভেতরের জগৎ বা আন্তরিকতার নামেও হতে পারে। ব্যাপারটা সত্যিই খুব জটিল আর সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তাহলে আজকের আলোচনা থেকে মূল যে বিষয়টা উঠে এলো তা হলো হ্যারি ফ্র্যাঙ্কফার্টের মতে বুলশিটের আসল বৈশিষ্ট্য হলো সত্যের প্রতি বক্তার চূড়ান্ত উদাসীনতা। যা বলা হচ্ছে তা সত্যি না মিথ্যা সে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই। আর এই উদাসীনতাই বুলশিটকে মিথ্যার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক করে তোলে, কারণ এটা সত্যের ধারণাটাকেই দুর্বল করে দেয়। একদম। আর এখানেই আমরা শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যেতে পারি, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা চিন্তার খোরাক। একটু ভাবুন তো, শেষ কবে এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন যেখানে আপনার মনে হয়েছে আপনি ফ্র্যাঙ্কফার্টের সংজ্ঞায় পড়া বুলশিট শুনছেন, বা একটু ভেবে দেখলে হয়তো নিজেই বলেছেন। যদি মনে পড়ে তাহলে ভাবুন তো কারণটা কি ছিল। সত্যিই কি সত্য নিয়ে ভাবেননি, নাকি কোনো বিষয় না জেনেও কথা বলতে হয়েছিল, বা নিজেকে হয়তো অন্যরকমভাবে দেখানোর চেষ্টা ছিল? এই পার্থক্যগুলো বুঝতে পারা, বুলশিটকে চিনতে পারা, এটা কি আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে তথ্য নেওয়া বা দেওয়ার পদ্ধতিকে, আমাদের কমিউনিকেশনকে আরও একটু ভালো করতে সাহায্য করতে পারে? প্রশ্নটা রইল। আর আবারও মনে করিয়ে দিই, হ্যারি ফ্র্যাঙ্কফার্টের মূল লেখাটা পড়ার জন্য লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। পড়লে সত্যি অনেক কিছু ভাবা যাবে। অবশ্যই পড়া উচিত। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो। और मैं हूं निकिता। सोचिए आप बीमार हैं, ठीक महसूस नहीं कर रही, और आप कहते हैं अरे यार आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कुत्ते को गाड़ी ने कुचल दिया हो। और आपका दोस्त जो एक जाने माने दार्शनिक है वो थोड़ी चिढ़ और घृणा से कहता है तुम्हें क्या पता कि कुचले हुए कुत्ते को कैसा महसूस होता है। अजीब है ना? क्या ये सिर्फ एक बेतुका मजाक था, या वो दार्शनिक लुडविग विटकिंस्टाइन सच में इस बात से परेशान हो गए थे? ये किस्सा फानिया पैस्कल ने बताया था, जो 1930 के दशक में कैम्ब्रिज में विटकिंस्टाइन को जानती थी। ये छोटी सी थोड़ी अटपटी लगने वाली बातचीत असल में हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। बिल्कुल, और ये सवाल उठाया है अमेरिकी दार्शनिक हैरी गॉर्डन फ्रैंकफर्ट ने अपने बेहद प्रभावशाली निबंध ऑन बुलशिट में। फ्रैंकफर्ट जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस थे, और उन्होंने येल, रॉकफेलर, ओहायो स्टेट जैसी जगहों पर भी पढ़ाया है। उन्होंने इस रोजमर्रा की लगने वाली चीज बुलशिट की बहुत गहराई से पड़ताल की है। ये कोई हल्की बात नहीं है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये मूल रूप से तो 1986 में एक निबंध की तरह छपा था, लेकिन फिर 2005 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे एक छोटी सी किताब बनाया और ये बेस्ट सेलर बन गई। ये कोई मामूली एकेडमिक लेख नहीं है। गूगल स्कॉलर पर अगर देखें तो इसके 3500 से ज्यादा साइटेशंस हैं। मैनेजमेंट स्कॉलर्स के बीच, खासकर ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज में। हाँ, एक तरह का कल्ट क्लासिक बन गया है। और आजकल तो जो लोग जीपीटीज और एलएलएम्स के सामाजिक असर पर काम कर रहे हैं वो भी इसे खूब पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी विचारोत्तेजक निबंध के कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, हम ये साफ कर दें कि ये चर्चा फ्रैंकफर्ट के काम का बस एक परिचय है। हमारी गुजारिश है खासकर उन लोगों से जो अकादमिक शोध में नए हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कि वे समय निकालकर फ्रैंकफर्ट की इस मूल किताब को जरूर पढ़ें। छोटी सी है पर बहुत गहरी है। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, जरूर पढ़ें। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रैंकफर्ट अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई हमारी संस्कृति में बुलशिट भरी पड़ी है। हम सब जाने अनजाने इसमें योगदान करते हैं, लेकिन हमने कभी इसे गंभीरता से लिया नहीं है। इसकी कोई साफ समझ नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब जैसे हवा है पर हम उस पर सोचते नहीं। और अपनी बात शुरू करने के लिए वो एक और दार्शनिक मैक्स ब्लैक के काम को देखते हैं, जिन्होंने हम्बग पर लिखा था। ब्लैक ने हम्बग को कहा था, धोखाधड़ी से भरी गलत बयानी जो झूठ से कम हो, खासकर दिखावटी शब्दों या कामों से, अपने ही विचारों, भावनाओं या रवैये के बारे में। मतलब आप जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपकी असलियत नहीं है और उसमें थोड़ा दिखावा भी है। फ्रैंकफर्ट इस परिभाषा के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाते हैं, जैसे क्या ये दिखावटीपन बुलशिट का जरूरी हिस्सा है? हाँ, या सिर्फ उसका मकसद। फ्रैंकफर्ट को लगता है कि ये अक्सर मकसद होता है, पर जरूरी नहीं कि हर बुलशिट में दिखावा हो। ये उसका सार नहीं है शायद। अच्छा, और वो हिस्सा कि ये झूठ से कम है? हाँ, फ्रैंकफर्ट के लिए बुलशिट और झूठ दोनों बेशक गलत बयानी है, लेकिन ये अंतर सिर्फ डिग्री का नहीं है, इनकी प्रकृति ही अलग है। कैसे?
जैसे फ्रैंकफर्ट वो स्वतंत्रता दिवस के वक्ता का उदाहरण देते हैं, हाँ, जो मंच पर चढ़कर हमारे महान और धन्य देश के बारे में बड़े बड़े भाषण दे रहा है। फ्रैंकफर्ट कहते हैं कि वो वक्ता शायद झूठ नहीं बोल रहा, उसका इरादा दर्शकों को इतिहास के बारे में गलत जानकारी देना नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहा है? उसका असली मकसद है दर्शकों पर अपनी एक खास छाप छोड़ना कि देखो मैं कितना देशभक्त हूँ, कितना गहरा सोचता हूँ, कितना धार्मिक हूँ, वगैरह वगैरह। उसे इस बात की परवाह नहीं कि दर्शक तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं, उसे परवाह है कि दर्शक उसके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, तो वो अपने जुड़ावों को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से पेश कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकफर्ट इसे और गहराई से देखते हैं। यहाँ असल में क्या हो रहा है, सच्चाई का मुद्दा पीछे चला गया है और छवि बनाने का मुद्दा आगे आ गया है। ठीक है, तो अब वापस उस विटकिंस्टाइन और पास्कल वाली कहानी पर आते हैं। विटकिंस्टाइन आखिर चिढ़े क्यों थे उस बात पर? तुम्हें क्या पता कुत्ते को कैसा लगता है? हाँ, फ्रैंकफर्ट का अंदाजा है कि विटकिंस्टाइन को पास्कल की बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो सच्चाई से पूरी तरह कटी हुई थी, असंबद्ध थी। मतलब पास्कल झूठ तो नहीं बोल रही थी, वो बीमार तो थी। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो वाकई बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी भावना बताने के लिए एक खास उपमा इस्तेमाल की, कुचले हुए कुत्ते की तरह, बिना ये सोचे या परवाह किए कि ये वर्णन कितना सटीक है। क्या उसे सच में पता था कुचले हुए कुत्ते को कैसा लगता है? शायद नहीं, वो बस कुछ कह रही थी, शायद रंगीन बनाने के लिए अपनी बात को। हाँ, या मजाकिया लगने के लिए। फ्रैंकफर्ट के मुताबिक विटकिंस्टाइन को उसकी इसी विचारहीनता से नफरत हुई। मतलब सच्चाई की परवाह किए बिना बस कुछ कह देना, उसकी बात का वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं था। और यहीं फ्रैंकफर्ट बुलशिट के असली सार पर पहुंचते हैं। ये झूठ नहीं है, ये है सच्चाई के प्रति पूरी तरह से उदासीनता। इस बात की कोई चिंता न करना कि सच क्या है। बुलशिटर न सच बोलने की कोशिश कर रहा है न झूठ, वो बस अपनी बातें बना रहा है। बिल्कुल, और ये झूठ से बहुत बहुत अलग है। झूठा व्यक्ति सच को जानता है या कम से कम मानता है कि जानता है, और फिर जानबूझकर उसके उलट कहता है। एक तरह से देखें तो झूठा व्यक्ति सच्चाई का सम्मान करता है, वो उसे इतना अहम मानता है कि उसे छुपाने या बिगाड़ने के लिए मेहनत करता है। हाँ, वो सच्चाई और झूठ के खेल के नियमों को तो मान रहा है, भले गलत तरफ से खेल रहा हो। सही कहा। बुलशिटर वो तो इस खेल की परवाह ही नहीं करता, उसके लिए सच या झूठ के दावे बेमानी हैं। वो खेल के मैदान से ही बाहर खड़ा है। फ्रैंकफर्ट फिर एक और तुलना करते हैं। वो लॉन्गफेलो की कविता का जिक्र करते हैं कि पुराने कारीगर हर छोटे अनदिखे हिस्से पर भी मेहनत करते थे क्योंकि देवता हर जगह है। ये सावधानी, ये शिल्प कौशल बुलशिट के एकदम उलट लगता है। बुलशिट तो अक्सर लापरवाही से फेंकी हुई चीज लगती है, जैसे मल, जिसे बस उत्सर्जित किया जाता है, बनाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन यही फ्रैंकफर्ट एक और पेच डालते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सावधानी से, बहुत मेहनत से गढ़ा गया बुलशिट भी संभव है, और शायद वही ज्यादा खतरनाक है। सोचिए विज्ञापन, पीआर, राजनीति के बारे में। ये क्षेत्र अक्सर परिष्कृत, चालाकी से तैयार की गई बुलशिट से भरे होते हैं। इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी तकनीक। हाँ बिल्कुल। मार्केट रिसर्च, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हाँ, यहाँ लापरवाही कारीगरी में नहीं है, लापरवाही है सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता में। बुलशिटर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो बहुत सावधानी बरत सकता है। उसका लक्ष्य सच्चाई बताना नहीं, कुछ और है। अच्छा, ये बात तो है। क्या इससे मिलती जुलती और भी धारणाएं हैं जिन पर फ्रैंकफर्ट ने गौर किया? उन्होंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के कुछ शब्दों का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल को देखा जो बुलशिट की प्रकृति पर रोशनी डालते हैं, जैसे बुल सेशन। ये वो अनौपचारिक गपशप होती है दोस्तों के बीच, जहां लोग बड़े बड़े विषयों पर, धर्म, राजनीति, सेक्स, खुलकर बिना किसी ठोस प्रतिबद्धता के विचार उछालते हैं। हाँ, जहाँ बस आप बातें आजमा रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ सच्चाई से जुड़ाव थोड़ा ढीला होता है। जरूरी नहीं कि आप हर कही बात पर 100% यकीन करते हो। दिलचस्प। और एक ब्रिटिश इस्तेमाल भी था बुल का। हाँ, ब्रिटिश अंग्रेजी में बुल का मतलब होता है अनावश्यक काम या औपचारिकताएं, जैसे सेना में जूतों को चमकाना या दफ्तरों की लाल फीताशाही। ये ऐसे काम हैं जो असली मकसद से जुड़े हुए नहीं लगते, बस दिखावे के लिए होते हैं। यहाँ भी एक तरह से सच्चाई या असली उद्देश्य से अलगाव दिखता है। और जब बुल शब्द बुलशिट के लिए इस्तेमाल होता है तब ओईडी इसे तुच्छ, कपटपूर्ण या असत्य बातचीत कहता है और साथ में हॉट एयर का जिक्र करता है, यानी खाली खोखली बातें जिनमें कोई सार ना हो। जैसे फ्रैंकफर्ट कहते हैं, मल से पोषण निकल जाता है, वैसे ही हॉट एयर से जानकारी या असली मतलब गायब होता है। और क्रिया के तौर पे बुलशिट करना, इसके लिए एज़ला पाउंड की कविता। हाँ, नेम एम, डोंट बुलशिट मी। उनके नाम बताओ, मुझे बुलशिट मत करो।
यहाँ वक्ता साफ तौर पर तथ्य मांग रहा है। वो खोखली बातों या झांसे को चुनौती दे रहा है। कह रहा है मुझे बातें मत बताओ, सबूत दो। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि बुलशिट झूठ बोलने के बजाय झांसा देने, ब्लफिंग के ज्यादा करीब है। बिल्कुल सही। फ्रैंकफर्ट भी यही मानते हैं। झूठ का सार है असत्यता। झूठा जानबूझकर गलत बयान देता है, जबकि झांसा देने और बुलशिट करने का सार है नकलीपन। बुलशिटर कुछ ऐसा पेश कर रहा है जो असली नहीं है, भले ही वो तकनीकी रूप से झूठ ना हो। और यहाँ वो चौंकाने वाली बात आती है। फ्रैंकफर्ट कहते हैं कि बुलशिट का झूठा होना जरूरी नहीं है। ये कैसे? कोई बात सच हो फिर भी बुलशिट हो सकती है। हाँ, यही फ्रैंकफर्ट का सबसे अहम तर्क है। बुलशिट नकली इसलिए है क्योंकि उसे सच्चाई की परवाह किए बिना बनाया गया है। वो नकली नोट का उदाहरण देते हैं। हो सकता है नकली नोट दिखने में बिल्कुल असली जैसा हो, लेकिन उसके बनने का तरीका गलत है, इसलिए वो नकली है। उसी तरह कोई बात संयोग से सच भी हो सकती है, लेकिन अगर कहने वाले ने सच्चाई की परवाह किए बिना कहा है तो फ्रैंकफर्ट के अनुसार वो बुलशिट है। उसका इरादा उसे नकली बनाता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इससे जुड़ी वो एरिक एम्बलर के उपन्यास वाली कहानी क्या थी? हाँ, उसमें एक किरदार अपने पिता की सलाह याद करता है, कभी झूठ मत बोलो जब तुम बुलशिट करके काम चला सकते हो। अब सवाल यह है कि पिता ने बुलशिट को झूठ से बेहतर क्यों माना होगा? नैतिक रूप से शायद नहीं। फ्रैंकफर्ट का अनुमान है कि पिता का नजरिया नैतिकता का नहीं बल्कि व्यावहारिकता या शायद कलात्मकता का था। झूठ बोलने के लिए, जैसा हमने कहा, एक तरह का शिल्प चाहिए। सच जानना होता है, फिर उसके आसपास झूठ गढ़ना होता है। आप सच्चाई की सीमाओं से बंधे होते हैं। हाँ, आपको तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। जबकि बुलशिट करके काम चलाना ज्यादा आजादी देता है। यहाँ ध्यान किसी एक झूठ पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आप पूरे माहौल को ही अपने हिसाब से गढ़ने लगते हैं। इसमें एक तरह की कला ज्यादा है, शिल्प कम। इसीलिए हम बुलशिट आर्टिस्ट कहते हैं। शायद पिता को यही रचनात्मक स्वतंत्रता पसंद थी। तो फिर से निचोड़ क्या है? झूठा क्या छिपाता है और बुलशिटर क्या छिपाता है? झूठा ये छिपाता है कि वो जो कह रहा है उसे वो खुद गलत मानता है। वो हमें जानबूझकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। जबकि बुलशिटर ये छिपाता है कि उसने जो कहा है उसके सच या झूठ होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इरादा ना सच बताना है ना सच छिपाना। वो बस ये छिपा रहा है कि वो सच्चाई के प्रति उदासीन है। ठीक है, ये अंतर अब काफी साफ है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर ये बुलशिट हमारी दुनिया में इतनी ज्यादा क्यों है? फ्रैंकफर्ट इसके कुछ कारण भी बताते हैं। हाँ, वो कुछ संभावित कारणों पर विचार करते हैं। पहला और शायद सबसे आम कि बुलशिट तब जरूरी सी हो जाती है जब किसी को उन विषयों पर बात करनी पड़ती है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। जैसे सार्वजनिक जीवन में नेताओं, प्रवक्ताओं से उम्मीद की जाती है कि वो हर मुद्दे पर कुछ कहें, भले ही वो वाकिफ ना हो। अपनी अज्ञानता मानने के बजाय वे अक्सर बुलशिट करते हैं। और शायद लोकतंत्र की प्रकृति भी इसमें भूमिका निभाती है। बिल्कुल। फ्रैंकफर्ट इशारा करते हैं कि एक आम धारणा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो हर सार्वजनिक मुद्दे पर राय रखे। जब लोगों पर उन विषयों पर राय बनाने और व्यक्त करने का दबाव होता है जिनके बारे में उनकी समझ सीमित है, तो नतीजा अक्सर बुलशिट होता है। ये तो हुए सामाजिक कारण। क्या कुछ गहरे दार्शनिक कारण भी हैं? हाँ, फ्रैंकफर्ट कुछ गहरे कारणों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के संदेहवाद का बढ़ता प्रभाव, जो इस बात पर ही सवाल उठाते हैं कि क्या हम वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को सही सही जान भी सकते हैं। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि अंतिम सत्य तक पहुंचना संभव ही नहीं है, तो फिर सच्चाई जानने और बताने के ईमानदार प्रयासों का मूल्य अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, तो अगर बाहरी सच्चाई को जानना मुश्किल है तो लोग किस चीज पर जोर देने लगते हैं? फ्रैंकफर्ट कहते हैं कि फिर लोग सच्चाई बजाय ईमानदारी, सिंसेरिटी के आदर्श की ओर मुड़ जाते हैं। यानी अगर मैं दुनिया के बारे में सच नहीं बता सकता तो कम से कम मैं खुद के प्रति सच्चा तो हो ही सकता हूँ। हाँ, मेरी अपनी भावनाएं, मेरे अपने विचार ही मेरी सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन फ्रैंकफर्ट इस ईमानदारी के विचार की भी तीखी आलोचना करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हम खुद इतने निश्चित या स्थिर हैं? क्या आत्मज्ञान इतना आसान है? हमारी अपनी प्रकृति, हमारी भावनाएं, हमारे विचार तो लगातार बदलते रहते हैं। हाँ, वो तो है। फ्रैंकफर्ट तर्क देते हैं कि अगर बाहरी वास्तविकता अनिश्चित है तो हमारा आंतरिक स्व कैसे इतना ठोस और निश्चित हो सकता है जिसे हम ईमानदारी से व्यक्त कर सकें। और यहाँ फ्रैंकफर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालते हैं।
वो कहते हैं कि ये धारणा कि खुद के बारे में सच्चाई जानना आसान है, ये गलत है। शायद हमारी अपनी प्रकृति बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा अस्थिर है। तो इस मायने में फ्रैंकफर्ट का कहना है कि ईमानदारी खुद ही बुलशिट है। हाँ, मतलब अगर सच्चाई का कोई वस्तुनिष्ठ आधार ही नहीं है तो फिर खुद के प्रति सच्चा होने का दावा भी एक तरह का दिखावा, एक तरह की बुलशिट ही बन जाता है। ये भी सच्चाई के प्रति उदासीनता का ही एक रूप है। ये तो बहुत ही उत्तेजक बात है। बिल्कुल। और अंत में वो अपने मुख्य तर्क पर वापस आते हैं। बुलशिट झूठ से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है सच्चाई का। क्यों? क्योंकि झूठा व्यक्ति, जैसा हमने कहा, कम से कम सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर को मानता है। वो सच्चाई के खेल के नियमों को स्वीकार करता है। जबकि बुलशिटर दूसरी ओर इन बुनियादी नियमों और मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो सच्चाई के अधिकार को ना स्वीकार करता है, ना खारिज करता है। वो बस उसकी परवाह ही नहीं करता। फ्रैंकफर्ट के लिए यही उदासीनता सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये धीरे धीरे सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करने की हमारी क्षमता और आदत को ही कमजोर कर सकती है। हाँ, ये उस बुनियादी समझ को ही नष्ट कर सकती है कि सच्चाई मायने रखती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गंभीर चेतावनी है और आज के संदर्भ में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की बाढ़ है और इसमें गलत सूचनाएं भी खूब हैं। अब हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे स्रोत भी हैं। हाँ, जो बहुत सारा टेक्स्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। फ्रैंकफर्ट का झूठ और बुलशिट के बीच किया गया ये भेद हमें इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझने में कैसे मदद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या जानकारी के पीछे का इरादा या सच्चाई के प्रति इरादे की पूरी कमी कभी-कभी उसकी तथ्यात्मक सटीकता से भी ज्यादा मायने रखता है? जब हम ऐसी प्रणालियों से जानकारी लेते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई इरादा ही नहीं है, तो क्या हम अनजाने में बुलशिट के एक नए युग को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पर विचार करना शायद हमारे समय की सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौतियों में से एक है।